Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je m'excuse حيت غبرت عليكم. Ça fait longtemps ما حطيت لكم شي فيديو. دونك اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد النموذج ديال ليكزام دو اس في تي سيمستر 1. وإلا كان عليه الإقبال دونك وبغيتوني نزيد معكم نموذج واحد آخر avec plaisir. دونك كيما غادي تشوفوا راني ديجا مجاوبه على لا كيسيون الاولى والثانيه. دونك على لا بارتي الاولى باسكو لي زيكزام ils se divisent en deux parties. لا بارتي الاولى كتكون كونسيرنون استرداد المعارف كيكون عليها 8 بوين، ولا بارتي الثانيه كتكون خاصه بالتعبير الكتابي وتحليل الوثائق كيكون عليها 12 بوين. دونك كوم لابيتود لو ستوكاج ديال التليفون لي جيغا ديال التليفون ديالي ما كيسمحوليش باش انني نصور واحد لا فيديو اللي هو يا طويل بزاف. و بويسك كنت كنصور لكم لا فيديو وكنت ديجا صورت معكم السؤال الاول والثاني والثالث، و اون فوا بغيت نعمل له ترانسفير لو بي سي باش يدخل في البروغرام ديال المونتاج، ما بغاش يتسرد لي ودوماج. اضطريت انني نمسحو ونولي نعاود نفيلمي من دا وجديد. دونك غادي نبدا معكم. نديرو فلاش سي بون. بالنسبه لا كيسيون الاولانيه ديفينير. بور لي ديفينيسيون يمكن لي انني ندير لا ديفينيسيون الا كنت فاهمه مزيان وكانت عندي لا بوسيبيليتي ديال انني ندير دي فراز بلا ما نحفظ. دونك لو رياكتيف هو الكاشف. شنو هو لو رياكتيف؟ الرياكتيف هو واحد لا سبستانس، واحد الماده كنستعملوها pour indiquer la présence ou l'absence ديال les aliments. كنستعملوها من اجل الكشف على وجود او غياب بعض الاغذيه. Donc tout simplement في la définition غنقول le réactif est une substance qui est utilisée pour indiquer la présence ou l'absence de certains aliments. Point. Pour la question numéro 2 ديما نرد البال مع الكلمه الاولى شنو كتعني. الا فهمت الكلمه الاولى شنو كتعني يمكن لي انني نفهم لا كونسين يكون لا. Relié par flèche, chaque aliment a son réactif et avec le résultat obtenu. Donc هنايا عندي 3 colonnes. هنا عندي les aliments simples، هنا les réactifs وهنا le résultat. Chaque aliment simple كنستعمل له واحد لو رياكتيف باش نانديكي لا بريزونس ولا لابسونس ديال هاد l'aliment simple، و à la fin si كنحصل على le résultat suivant. Donc بالنسبه لو glucose، le glucose c'est un aliment qui est c'est un sucre simple, sucre réducteur. باش indiquer la présence ديال le glucose on utilise liqueur de Fehling ou le résultat obtenu à la fin c'est le précipité rouge brique. بالنسبه لهاد لا كيسيون هذا ديال لي رياكتيف راني شرحاه بلو ديتايي بالتفاصيل وكيفاش كنستعملوا التجربه بحال اللي درتوها في القسم وكيفاش كنحصل على الريزولطا في واحد لا فيديو. غنحاول نخلي لكم لو لين ديال ديك لا فيديو ترجعوا ليه غتفهموا هاد لا كيسيون مزيان بالنسبه للناس اللي ما فهموش هاد الاجابه على هاد لا كيسيون. بالنسبه للسيل دو كلورور كنستعملوا نيترات دارجون والريزولطا فينال c'est le précipité blanc noirci à la lumière. Le protide, on utilise l'acide nitrique. Ou le résultat, c'est une coloration jaune. بالنسبة للاميدون كنستعملوا l'eau iodée et à la fin une coloration bleu violacée. Alors pour la question 3, le document ci-dessous représente une radiographie des membres inférieurs d'un enfant présentant une carence alimentaire. Coché par croix à la case qui correspond à la proposition correcte. Donc, on va indiquer premièrement le nom du carence alimentaire et puis on va indiquer la cause du carence alimentaire. De cette carence alimentaire. Donc, on va commencer par le nom de la carence alimentaire. غادي نبدا من الكواشيوركور. Le kwashiorkor, la cause ديالو هو le gonflement ديال الفونتر. من بين الأعراض ديالو انتفاخ على مستوى البطن. بالنسبة للانيمي
دونك هذه ماشي الكواشيور كور، حيت ما عنديش انتفاخ على مستوى البطن. لانيمي هو التهاب على مستوى اللثه والاسنان تيبداو يطيحوا. دونك هذا الجرافيك بلوتو هذا الراديوغرافي ولا هذا الشيما il n'indique pas l'anémie. لو غواتر هو الغونفلومون على مستوى الغده الدرقيه. هنا ما عنديش في الراديوغرافي غده درقيه ولا انتفاخ غده درقيه. دونك في هذا لو غرافي شنو عندي تشوه على مستوى العظام. التشوه على مستوى العظام هو من بين الاعراض ديال لو راشيتيزم. دونك سي لو راشيتيزم. بالنسبه الاسباب ديال لو راشيتيزم سي لو مونك ديال الكالسيوم والفيتامين دي. الفيتامين دي يقوم بتثبيت الكالسيوم على مستوى العظام. دونك cette carence est due au manque de vitamine D. La question 4. Répondez par vrai ou faux. La mastication est une digestion chimique. La mastication, c'est une digestion qui est mécanique, mais chimique. الطحن ولا السحق ديال الأغذية على مستوى الفم c'est une digestion mécanique. La digestion chimique يدخلوا فيها les enzymes. Donc c'est faux. L'absorption et le passage des nutriments au sang et à la lèvre. L'absorption ولا الامتصاص يتم الامتصاص على مستوى la villosité intestinale ou quelques nutriments ils se passent vers le sang ou le glycérol ou les acides gras ils se passent vers la lymphe. C'est une proposition qui est vraie. Les aliments subissent seulement une digestion mécanique. الأغذية ما كتعرضش فقط لا digestion mécanique اللي هي la mastication et le brassage. كتعرض كذلك la digestion mécanique. Donc c'est faux. Les lipides et les glucides sont des aliments énergétiques. Oui, c'est vrai. Donc الدهنيات والسكريات ce sont des aliments énergétiques. C'est vrai. Et les protéines qui sont des aliments qui ont constructeurs, qui construit le corps. La villosité intestinale est l'unité structurale de l'intestin grêle. Oui, la villosité intestinale, c'est l'unité structurale, الوظيفية ديال l'intestin grêle, c'est vrai. Le lait est un aliment simple? Non, c'est un aliment qui est complet. C'est faux. بالنسبة l'exercice numéro 1 في la partie 2, le graphique ci-dessous représente les résultats expérimentaux de la digestion in vitro grâce à du sucre pancréatique. La question 1, donnez un titre pour ce graphe. Le graphe, il représente la concentration de l'amidon et de glucose en fonction du temps. Pour donner un titre le graphe كيف ما بغى يكون هذا لو غراف. اول حاجه كنشوف لي زابسيس ديالي، نمشي نشوف محور الافاصيل شنو كيمثل، محور الاراتب شنو كيمثل. نبداو بمحور الاراتب شنو فيه لا كونسونطراسيون، التركيز ديالاش، التركيز ديال لاميدون اي دو غلوكوز بدلاله ماذا؟ بدلاله لو طون. هادشي اللي غنكتب، يا اما غنقول لا كونسونطراسيون دو لاميدون اي دو غلوكوز اون فونكسيون دو طون، ولا بحال اللي كتبت انا هنا لو graphique représente la concentration de l'amidon et de glucose en fonction du temps. Point. La question الثانية à partir des données du graphique remplissez le tableau suivant. أكمل الجدول. Donc la concentration d'amidon باش نقلب على la courbe ديال l'amidon هو هذا اللي بالغوز. غادي نحدد à chaque temps، غادي نحدد à chaque temps شحال كانت la concentration ديال l'amidon. نبداو بزيرو مينوت. فين هي زيرو مينوت؟ هي هادي. غندير لها الاسقاط على لابسيس ديال لا كونسونطراسيون شحال علقه. الا درت الاسقاط علقه 1 غرام باغ لتر. ها هي ابري واحد مينوت. هي واحد مينوت شحال صبحت لا كونسونطراسيون ديال لاميدون. كندير الاسقاط ماشي بيدي مسطره ولا بتريونغل، بالاحسن تريونغل. كندير الاسقاط على لا كورب ديال لاميدون و ابري كنعاود نكمل الاسقاط على لابسيس د الكونسونطراسيون شحال كنلقى 0.5. بالنسبه ل 5 مينوت فين هي 5 مينوت؟ هي هادي
فين هي لا كورب د لاميدون؟ هي هادي. شحال كنلقى؟ تقريبا اختفت نهائيا، سي 0 غرام باغ لتر. بالنسبه للجلوكوز في لو طون 0 مينوت هي هادي. فين هو لا كورب ديال الجلوكوز؟ وهذا. شحال كانت لا كونسونطراسيون؟ سي 0 غرام باغ لتر. ابري 1 مينوت شحال صبحت لا كونسونطراسيون ديال الجلوكوز؟ فين هي لا كورب دو جلوكوز؟ هي هادي. كندير الاسقاط حتى كيتلاقى لي لا كورب مع الاسقاط اللي درت. ابري كندير الاسقاط على لا كورب ديال الكونسونطراسيون. شحال كنلقى؟ 0.5. ابري 5 مينوت هي هادي. ها لا كورب ديال الجلوكوز كنبقى غادا بالاسقاط حتى كنوصل للنقطه ديال الالتقاء ديال الاسقاط ديالي مع لا كورب دو جلوكوز. كنلقى 1 غرام باغ لتر. La question الثانية décrire l'évolution de la concentration d'amidon et de glucose au cours de l'expérience. فيما نلقى في la question ديالي décrire نقرا داكشي اللي عندي في لو غرافيك ولا في لو شيما، نوصف داكشي شنو وقع، ما نحللش غير نوصف داكشي اللي عندي. دونك شنو كنلاحظ هنايا؟ كنلاحظ ان لا كونسونطراسيون ديال لاميدون هاتي نجيب لكم الشيما. شنو كنلاحظ؟ ان لا كونسونطراسيون ديال لاميدون il commence à diminuer depuis le temps 0 jusqu'à le temps 5 minutes حتى الى ان اختفت تماما. بدات كتنخفض الكميه ديال لاميدون حتى اختفت نهائيا. au cours de la diminution de l'amidon, le glucose il commence à augmenter, il commence à présenter. يعني l'amidon بدا كيختفي و le glucose بدا كيظهر. Donc on observe la diminution de la concentration de l'amidon et l'augmentation de la concentration de glucose en fonction du temps. Donc غادي ندير هنايا la description. غادي نقول on remarque la diminution de la concentration de l'amidon depuis 1 gramme jusqu'à 0 gramme par litre et l'augmentation de la concentration de glucose. درنا entre parenthèses jusqu'à 1 gramme par litre. صافي. La question الثانية expliquer les résultats obtenus. شرح علاش la concentration ديال l'amidon il commence à diminuer ou la concentration du glucose il commence à augmenter. شنو السبب؟ c'est tout simplement السبب هو أن l'amidon تعرض la digestion grâce à des enzymes. قلنا tout simplement c'est علاش l'amidon il est transformé en glucose parce que l'amidon il a subi la digestion et il a transformé en glucose. يعني l'amidon تعرض la digestion grâce à des enzymes وتحول الجلوكوز au niveau de l'intestin grêle. علاش قلنا au niveau de l'intestin grêle؟ حيتاش عندي le suc pancréatique. Donc la réponse c'est l'amidon subit la digestion chimique grâce à un enzyme et il est transformé en glucose. Les enzymes qui se trouvent au niveau du suc pancréatique. هذا هو la réponse اللي غيكون ديال السؤال اللي موراه، تمهيد للسؤال اللي موراه. concluer les constituants du suc pancréatique. ملي كنقول لك concluer ما تشرح ما تفسر ما والو، غير عطي الخلاصه. شنو هما المكونات ديال لو سوك بانكرياتيك؟ يلا ديجا قلناها دابا في هاد لا كيسيون. لو سوك بانكرياتيك il contient des enzymes، فيه des enzymes انزيمات
اللي كديغرادي واللي كدير لا ديجيستيون لا ديغراداسيون ديال لاميدون اون غلوكوز، وماشي غير دو لاميدون اون غلوكوز، حتى دي زوتر اليمون. Donc d'abord غادي نمشيو rapidement le dernier exercice, une ration alimentaire d'un adolescent et d'un homme adulte ainsi que les sels minéraux et les vitamines se composent de. Mais quand on ration alimentaire, c'est l'apport énergétique. Les aliments consommés pendant un jour، الأغذية التي يتم استهلاكها خلال يوم واحد، عندنا 360 غرام ديال لي غلوسيد، عندنا 90 غرام ديال لي بروتيد، وعندنا 90 غرام ديال لي ليبيد. وهنا عندنا لي بوزوا انرجيتيك ديال ان ادوليسون كيحتاج 12800 كيلو جول بار 24 اور، وبالنسبه لان نوم ادولت كيحتاج 11000 كيلو جول par 24 heures ديال الطاقة bien sûr. Donc هنايا calculer en kilojoules l'énergie totale fournie par cette ration alimentaire, sachant que 1 gramme ديال le glucide libère quoi 17 kilojoules، وهنايا خصني ندير بروتيد ماشي glucide، بروتيد، و 1 gramme ديال les protides libère 17 kilojoules، و 1 gramme de lipides libère 38 kilojoules. Donc باش نحسبوا l'énergie totale fournie par cette ration alimentaire، يعني الطاقة الإجمالية التي يتم تحريرها من هاد الراسيون alimentaire، خصنا نحسبوا أولا لابور انرجيتيك ديال لي غلوسيد، و لابور انرجيتيك ديال البروتيد، و لابور انرجيتيك ديال لي ليبيد. بلوتو الراسيون اليمونتير هي مجموع الأغذية التي يتم تناولها خلال يوم واحد. دونك لينيرجي فورني بار لو غلوسيد غادي ندير الطريقة الثلاثية، 1 غرام ديال لي غلوسيد il va me donner quoi il va me donner 17 كيلو جول ياك. دونك غنحاول ندخل هنايا وشحال عندي انا ديال الجلوكوز هنايا بلوتو ديال الجلوسيد عندي 360 غرام، سافا مو دوني واحد الاكس هو لابور انرجيتيك اللي كنقلب عليه. غندير الطريقه الثلاثيه اكس ايتيغال 360، غنديرها لكم هنايا في ورقه بيضاء باش تفهموا اكثر حيت انا ما عنديش لاسباس. دونك باش غنحسب لينيرجي فورني باغ لي غلوسيد، عندي 1 غرام ديال لي غلوسيد شحال كتعطيني 17 كيلو جول، وانا شحال عندي هنايا ديال الغلوسيد في هاد الراسيون اليمونتير عندي 360 غرام، شحال غتعطيني ديال لابور انرجيتيك واحد الاكس. دونك غادي ندير اكس ايتيغال 360 فوا 17 كيلو جول، 60 مضروبه في 17 ايتيغال، نديرو كالكول 360 في 17 كتعطيني 6120 كيلو جول.